अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। आज है नावल की 4th एपिसोड और नावल का नाम है शनासाए यार और इसको लिखा है फ़ायज़ा ज़ैनब ने। तो आइए शुरू करते हैं नावल। इबादत बेटा कहाँ जा रही हो? डार्क ब्लू कलर की घुटनों तक जाती स्कर्ट जिसके गले पर खूबसूरत गोल्डन कलर की सिंधी कढ़ाई का काम हुआ था। इसी तरह से बाजुओं और स्कर्ट के दाएं जानब दरमियान पर खूबसूरत सा कढ़ाई से कंधा हुआ काम। उसके साथ ही ब्लू मैचिंग ट्राउज़र पहने सर पर ब्लू दुपट्टा लिए वो हाथ में थामी किताबों को सीने से लगाए किचन की जानिब आई। इबादत के फ्रेश निखरे निखरे चेहरे को देख नज़र बेगम ने मुस्कुराते पूछा था, मामा वो बड़े घर जा रही हूँ। वो झिझकते बोली तो नज़र बेगम के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। अच्छा क्या लेने? वो जानबूझकर इसे तंग करने को संजीदगी से पूछने लगी। हालांकि इसके हाथ में थामी किताबों से ही इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर आलम ने इसे पढ़ने को बुलाया होगा। वो आलिम ने बुलाया है पढ़ने को। वो जुज़्बत होते सुर्ख चेहरे से बोली तो नुसरत बेगम ने हंसते उसे देखा। वैसे अब मुझे तुम्हारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं क्योंकि अब इस्लाल तुम्हें अच्छे से पढ़ा लेगा। प्रेशर कुकर बंद करते वो चलती इसके करीब आई। मामा आप इतना खुश मत हो, मैं डरती नहीं हूँ उनसे। वो नाक चढ़ाए बोली तो नुसरत बेगम ने सुनते सर हाँ में हिलाया। इबादत मेरी जान इधर आओ। वो उसे थामे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाए बोली। इबादत पूरी तरह से उनकी जानिब मतवज्जो थी। बेटा तुम इस लाल की बीवी हो, तुम्हें चाहिए कि अब तुम इसे अपनी जानिब राग़िब करो, इसे अपनी मोहब्बत में अपने साथ बांधो। अमल आई है फिर से और मैं जानती हूँ कि वो ज़रूर इस लाल को बहकाने के लिए कुछ करेगी, मगर तुम्हें इस लाल को उसके झांसे में आने से रोकना होगा और ये तभी होगा जब इस लाल की सारी तवज्जो सिर्फ तुम पर होगी। मामा तो अब क्या चाहती हैं? वो शख्स बांधे बगैर भी जान नहीं छोड़ता। मैं मजीद अपनी जान अजाब में डाल लूँ? इबादत ने मुंह बनाए इस लाल की शिद्दतों को, इसके पागलपन को सोचते नजर बेगम से कहा, ठीक है तो कह रही थी वो, भला इसे कोई ज़रूरत थी कि वो इस लाल को अपनी जानिब राग़िब करती? वो तो पहले ही उसकी जान पर बना हुआ था। अब मज़ीद अपनी तरफ से कोशिश करते अपनी जान को अज़ाब में डालती। क्या मतलब है तुम्हारा? लहज़ा दुरुस्त करो अपना। अगर उसका कोई काम करती हो या फिर उसका हुक्म मानती हो तो ये सब करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। समझ आई? ऐसे रोनी शक्ल बनाकर ये मत जतलाओ जैसे बहुत ज़ुल्म हो रहे हैं तुम पर। नुसरत बेगम ने इसे अच्छे से घर का गिरका था। वो उसे समझा रही थी मगर इबादत बजाय सुनने के अपनी ही सुनाई जा रही थी। जाओ ये सूट बदली करो और वो शॉर्ट फ्रॉक पहनो जो तुम्हारे पापा लाए थे और इन होठों पर कुछ लगाओ। आंखों में हल्का सा काजल लगाओ और बाल अच्छे से बनाकर फिर जाना। नुसरत बेगम ने उसके हुलिये को देख नागवारी से देखते उसे तनबीह की, जबकि इबादत की आंखें ये सुनते ही हैरत की ज्यादती से फैल सी गई। नो, कभी भी नहीं। मैं इसी हुलिये में जाऊंगी, नहीं तो जाऊँगी ही नहीं। वो सुर्ख चेहरे से अपनी माँ को देखते फट ही तो गई थी। थोड़ी देर पहले की इस लाल आलम की मनमानी के निशानात अभी तक उसके वजूद पर मौजूद है। अब क्या वो इस ड्रैकुला के सामने पूरी की पूरी कुर्बानी की गाय बनकर जाती? इबादत क्या बकवास कर रही हो? नुसरत बेगम ने दांत पीसते उसे बाजू से खींचते दोबारा से कुर्सी पर बिठाया। मामा आप नहीं जानते उसे, वो शख्स मुझे एक ही नवाला बनाकर खा जाए। मैं नहीं जाने वाली। वो रोने की सी हो चुकी थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर उसकी मामा कह रही थी तो इसका मतलब वो ये सब सच करने से पीछे नहीं हटेगी। तुम मुझे नहीं जानती इबादत, तुम्हारा इलाज तो मैं करती हूँ, उठो चलो मेरे साथ। नुसरत बेगम चीखता हुए इबादत के बाजू को जकड़ते अपने साथ खींचने लगी। मामा नो, मैं नहीं जाऊंगी। वो पागल ड्रैकुला मगरमच्छ मुझे ऐसे ही खा जाएगा। इबादत मुसलसल अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश करते चीख रही थी। उसके मुंह से अदा हुए इस लाल आलम के लिए अल्फाज सुनते नजर बेगम ने रुकते गर्दन घुमाए उसे घूरा। ये क्या बदतमीजी है लड़की, शोहर को ऐसे बोलते हैं? जरा शर्म लिहाज नहीं? तुम यहाँ एक काम ढंग का नहीं कर सकती तुम? पता नहीं मेरा बच्चा कैसे गुजारा करेगा। चलो तुम्हें तो मैं खुद तैयार करूंगी।
इबादत को खरी-खरी सुनाते हुए उसे ज़बरदस्ती पकड़ते इबादत के कमरे की जानिब बढ़ी थी। जबकि इबादत तो माँ के सास वाले रूप से ही शशदर सी रह गई। मम्मा आज मुझे यकीन हो गया, मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। मैं भाई को बताऊँगी, बाबा को भी। मुझे ड्रैकुला के आगे सजा के पेश कर रही हैं। मेरी लाश भी नहीं मिलने वाली आपको। वो दरवाजे को थामे पूरी कुव्वत से अपना हाथ छुड़वाते भागते आनिश के घर में घुसी। गुड़िया क्या हुआ, इधर आओ। आनिश आनिश के कमरे में घुसी। गुड़िया क्या हुआ, इधर आओ। आनिश जो अभी बाबा को फाइल देने वापस आया था, अब दरवाज़ा धाड़ से खुलते और इबादत के अंदर आने पर वो चौंकते इबादत के फक चेहरे को देखते बोला। आनिश को देख इबादत की सुनहरी आंखों में चमक सी नमूदार हुई। वो भागते उसके सीने से जा लगी। भाई, मामा मामा नहीं रही, वो सास बन गई है मेरी। मुझे ज़बरदस्ती आलम के पास भेज रही है। प्लीज़ बचा ले मुझे नहीं जाना। वो मन मन के आंसू आंखों में सजाए आनिश के सीने से लगी रंधी आवाज़ में बोली तो आनिश के माथे पर बल नमूदार हुए। इबादत क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही है, चलो मेरे साथ। नुसरत बेगम उसकी हरकत पर सख्त गुस्सा थी। अभी से आनिश के सीने से लगा देख वो दांत पीसते अंदर आई। नो मामा, अगर इबादत नहीं जाना चाहती तो आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। इबादत ने सुनते शुक्र भरा सांस लिया। तुम चुप करो आनिश, जब कुछ जानते नहीं हो तो खामोश रहो। नुसरत बेगम ने इसे सख्त लहजे में कहते इबादत का हाथ थामा। नहीं मामा, सॉरी, बट इबादत कहीं नहीं जा रही। जाओ इबादत, बुक्स लाओ, आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अपनी बात कहते वो नुसरत बेगम को देखने लगा, क्योंकि शायद खुद पर जब्त कर रही थी। तुम अच्छा नहीं कर रहे आनिश, आखिर क्या तुम अच्छा नहीं कर रहे आनिश, आखिर क्या बुराई है इस लाल आलम में जो तुम ऐसे खार खाते हो। नुसरत बेगम ने चुपते लहजे में दो टोक अंदाज में पूछा। इस लाल की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो ज़बरदस्ती मेरी बहन की ज़िंदगी में मुसल्लत हुआ है। वो सर थरथरा देने वाले लहजे में बोला तो नुसरत बेगम सुन सी हो गई। पीच कलर की घुटनों तक जाती शर्ट जिसके दामन पर खूबसूरत गोल्डन तिल्ले का काम नफासत से हुआ था, बाएं हाथ पर ब्लैक कलर की खूबसूरत सी घड़ी पहने, आंखों में हल्का सा काजल और पाँव में वेलवेट के सैंडल्स पहने वो हाथ में ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत, खूबसूरत नकूश में घुली हल्की सी सुर्खी और वो कईयों को मबहूत कर चुकी थी। आफिया बेगम मुस्कुराते दिल निसार होती नजरों से उसगुल को देख रही थी। निकाह के बाद आज वो काफी दिनों के बाद पप्पो के घर आई थी। वो भी कुरान ख्वानी का बुलावा था, जिस वजह से फरखंदा बेगम इनकार नहीं कर पाई। महफिल इख्तितामी मराहिल में थी। औरतें उसगुल की मासूमियत, उसके हुस्न से मुतासिर कई बार आफिया बेगम से उसगुल की तारीफ कर चुकी थी। वो जूस सर्व करते अपनी मामा के पास बैठी। फरखंदा पहलू बदल रही थी। लोगों की नजरें अपनी बेटी पर मरकूज पाते वो आयतों का विर्द करते उसगुल पर बार बार फूंक चुकी थी। उसगुल उनकी फिक्र पर मुस्कुराते सर झटकी। आपी आपको वो भाई बुला रहे हैं। माँ एक बच्चा दौड़ता उसगुल के करीब आते मुस्कुराते हुए बोला। उसगुल ने चौंकते उस मासूम बच्चे को देखा। वो ओ कौन से भाई? गुल ने मुस्कुराते उसके गालों को खींचते मोहब्बत से पूछा तो बच्चे ने उंगली से पीछे की जानिब इशारा किया, मगर वहां कोई भी नहीं था। अच्छा, मैं जाती हूँ। बच्चे का हाथ थामे वो फरखंदा बेगम को बताए उठी थी। किसने बुलाया है? वो लॉन में आते बच्चे का हाथ मजबूती से थामे हुए बोली तो बच्चा कंधे उचकाते हाथ छुड़वाए भागा था। अरे ओ बेबी, कहाँ जा रहे हो? उसगुल चीखते इस बच्चे को अपने पास बुलाने लगी जो हाथ छुड़वाकर भाग गया था। कल मैंने बुलाया है गुल, मैंने बुलाया है। और गुल जो घबराते वापसी को मुड़ी थी, अचानक से अशकार ने आगे बढ़ते उसके हाथ को थामते कहा। और गुल के माथे पर बल नमूदार हुए। अशकान तुम? वो हैरत ज़दा सी बोली, क्योंकि पुप्पा ने इसे बताया था कि अशकान जुन्नी के किसी टूर के सिलसिले में निकला था और आज से पहले इसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। हाँ, मैं अच्छा नहीं लगा तुम्हें? वो मुस्कुराते उसका हाथ मजबूती से थामे अपने साथ ले जाने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे पप्पू ने बताया था कि तुम यहाँ नहीं हो, बस इसी वजह से। वो फॉर्मल सा मुस्कुराते बोली। पहले नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। अगर पता होता तो जाता ही नहीं। खैर, जैसे ही पता चला भागता चला आया। आंखों में मोहब्बत का जहां बसाए वो शरीर निगाहों से ओसगुल के हसीन चेहरे को देखे बोला। वो आज मामूल से कुछ ज्यादा प्यारी दिख रही थी और आज अशकान के लिए उस पर से नजरें हटाना मुश्किल हो चुका था। नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते, मैं तो यही हूँ।
اوزگل نے صاف لفظوں میں کہا تو اشکان اس کے ساتھ الٹے قدموں سے چلتا اوزگل کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ دوستوں کے ساتھ تو بہت بار وقت گزارا ہے، آج بیوی کے ساتھ گزارنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک الگ سا سرور تھا، ایک خوشی آباد تھی، جیسے وہ کب سے ان لمحوں کا منتظر کر رہا ہو۔ اشکان، میں تو دوست ہوں تمہاری۔ اوزگل چونکی اس کی بات سنتے ہی اسے ٹوکا تھا۔ جانتی ہو اوزگل، اس جہاں میں سب سے پیارا مقدس رشتہ کون سا ہے؟ بنا اس کی بات کا برا بنائے وہ سرد سانس فضا کے سپرد کیے بولا۔ لہجہ گہرا گمبھیر تھا۔ ماں باپ کا؟ اپنی سوچ کے مطابق وہ اسے بتاتے کندھے اچکا گئی۔ اشکان مسکرائے اور پھر اسے تھامے ایک جانب گھاس پر بیٹھا اور پھر رخ اوزگل کی جانب کیے وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس دنیا میں سب سے پیارا اور مقدس رشتہ میاں بیوی کا ہے، سب سے افضل، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں وہ، اور ہر دکھ سکھ کے ساتھی۔ جب کبھی بیوی کو غم ملے تو شوہر تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جب کبھی شوہر کو ملے تو بیوی تڑپ جاتی ہے۔ یہ رشتہ صرف کہنے کا نہیں ہوتا گل، جب اللہ کے پاک کلام کو پڑھ کر دو لوگ ایک رشتے میں بندھتے ہیں تو پھر چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس رشتے میں محبت وہ اللہ ڈالتا ہے۔ اوزگل پہلی بار اس کی ایسی باتیں سن رہی تھی، یا یوں کہا جائے اشکان صدیقی کو آج پہلی بار بغور سن رہی تھی۔ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی لیے تو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے سکون کا سامان ہے، اور بیوی کا سکون اپنے شوہر میں بسا ہوتا ہے۔ ہمارا صرف دوستی کا ہی نہیں بلکہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے گل۔ میرے جذبات، میرے احساسات میں نے کبھی نہیں چھپائے۔ جائز رشتے سے تمہیں اپنے نام کیا۔ جانتا ہوں طریقہ غلط تھا، مگر مقصد اور نیت صاف تھی میری۔ وہ کہتا ہنسا تو اوزگل نے اس کی شفاف ہنسی کو سنا۔ وہ خوبصورت تو تھا مگر باتیں بھی بہت اچھی کرتا تھا۔ میں اگر بھاگتا آیا ہوں تو اپنے دوست کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ جسے میں محسوس کرتا ہوں اسے تم بھی محسوس کرو۔ تم بھی اس رشتے کی بابت سوچو تاکہ تم اس رشتے کی گہرائی کو جان سکو۔ اوزگل کے چہرے پر آتی لٹ کو محبت سے کان کے پیچھے اڑیستے اشکان نے بے ساختہ ہی لب اوزگل کی پیشانی پر سخت کیے تو اوزگل اس کے نرم لمس کو ماتھے پر پاتے ہی سن سی سانس روک گئی۔ چہرے پر عجب سے رنگ حیا بکھرنے لگے، جبکہ سیاہ خمدار پلکیں مڑی ہوئی سیاہ فگن تھیں۔ کچھ سمجھ آئی میری جان؟ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے جذبات کو لگام نہیں لگا پایا تھا۔ جب بھی اوزگل کے گالوں کو چھوتے وہ گہرے لہجے میں پوچھنے لگا، میں کوشش کروں گی اشکان۔ نظریں جھکائے وہ تابیداری سے بولی تو اشکان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ بے چینی سے وقت دیکھتا کمرے سے باہر نکلا۔ گردن اور ماتھے کی پھولی رگیں اس کے اندر برپا ہوئے اشتعال کی صاف نشانی تھی۔ وہ ایک گھنٹے سے عبادت کا انتظار کر رہا تھا، مگر اب اس کے نہ آنے پر وہ مجبوراً کمرے سے تنے اعصاب سے نکلا۔ اسلال بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ رضیہ بیگم اسلال کو عجلت میں سیڑھیاں اترتا دیکھ بولی تو عمل جو ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھی اس نے جھٹ سے مڑتے مسکراتے اسلال عالم کو دیکھا۔ ہاف وائٹ کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر بکھرے گھنے سیاہ بال جو گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے ماتھے سے چپکے تھے، سیاہ آنکھوں میں ہمہ وقت مقیت سنجیدگی، کھڑی مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت کا مالک۔ اس وقت وہ عمل کو دنیا کا حسین ترین مرد لگا تھا۔ آج صحیح معنوں میں اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ دھڑکنوں کا شور الگ ہی تھا کہ وہ خود ہی اپنے جذبات پر گھبرا گئی۔ عبادت کو دیکھنے جا رہا ہوں، کیوں؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ اپنے مخصوص روبدار ٹھہرے لہجے میں وہ نظریں فرش پر گاڑے استفسار کرنے لگا۔ عمل کے ہاتھ کا چیک اپ کروانا تھا، پٹی بھی بدلوانی ہے، اسے لے جاؤ ساتھ۔ عبادت کا نام سنتے ہی رضیہ بیگم کا لہجہ اکھڑ سا گیا۔ وہ حکمیہ انداز میں بولی تو عمل نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے کام سے نکلنا ہے، ڈرائیور کو بولوں گا کہ لے جائے۔ وہ رسال سے انکار کرتا باہر نکلا تھا۔ عبادت پر غصہ ڈبل ہوا، جو بنا اس کے جذبات کی پرواہ کیے اس کے کہنے پر بھی نہیں آئی تھی۔ بھائی، اس کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ اسلال جیسے ہی دہلیز عبور کی اندر بڑھا تو عبادت کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اسلال نے جبڑے بھینچتے سرخ لہو رنگ نظروں سے صوفے پر آنش کے سامنے بیٹھی عبادت کی پشت کو گھورا۔ ارے اسلال بیٹا آؤ۔ آنش کے لیے چائے بناتے نزہت بیگم جو وہاں آئی تھی، سامنے ہی دروازے کے بیچ کھڑے اسلال کو دیکھ
खुशगवार हैरत से उसे पुकारा, जिसकी नज़रें इबादत के वजूद के आर पार हो रही थीं। उसके नाम की पुकार इबादत की धड़कनें मुंतशिर कर गईं। वो बेसाख्ता ही मुड़ी थी। दुपट्टा सर से ढलक चुका था। उसके खुले सुनहरी बाल जो गर्दन पर लहराते गुस्ताखियां कर रहे थे। इस लाल आलम का ज़ब्त यहीं तक था। इबादत को अपने हलक में कांटे से चुभते महसूस होने लगे। धड़कनों का शोर इस कदर तेज था कि वह दुपट्टा तक ओढ़ना भूल चुकी थी। ऊपर से इस लाल आलम का निखरा निखरा रूप इसके दिल में हल्की सी हलचल होने लगी। इस लाल आलम की नज़रें बड़ी बेबाकी से अपनी मलकियत को सराह रही थी, जबकि आनिश इस लाल को यूं अपनी बहन को देखता पाते पाँव पटकते गुस्से से वहां से निकला था। मगर इस लाल आलम की नज़रें अभी तक इबादत पर थी, साकित थी, जैसे उसे वार्न कर रही हो। मामा, अमल को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। आपकी मेडिसिन है या फिर ख़त्म हो गई? मैं आते वक्त लेता आऊँगा। हाथ पुश्त पर मजबूती से बांधे वो अब पूरी तरह से नुज़्ज़त से मुखातिब था। बेटा, मेरी मेडिसिन है। अमल के साथ जाने का सुनते ही उनका दिल बुरी तरह से धड़का। वो खूनख्वार नज़रों से अपनी बेटी को घूरने लगी, जिसकी रंगत लट्ठे की मानिंद होने लगी। रात को डिनर बाहर ही करेंगे हम दोनों, आप इंतज़ार मत कीजिएगा। वो मुस्कुराता हमेशा की तरह उनकी पेशानी पर बोसा दिए बिना इबादत को देखे बाहर निकला था, जबकि इबादत को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने तेज धार आले से इसके वजूद को काट दिया हो। सुनहरी आंखों से झलकते शफाफ कतरे कब उसके गालों पर लड़के वो जान न सकी। दिल में अजीब सा दर्द हुआ था। वो उल्टे कदमों से भागते अपने कमरे में जाते खुद को लॉक कर गई, जबकि नुज़रत बेगम ने अपनी बेवकूफ़ बेटी को देख सर्द सांस फिजा के सुपुर्द की। इस्लाल, मुझे तुमसे बात करनी है। उंगलियां चटखाते वो अपने अंदर की बेचैनी घबराहट पर खुद ही परेशान सी घबराई बमुश्किल से बोली थी। इस्लाल ने जबड़े भींच लिए। जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अमर उसके रूखे लहजे पर पहलू बदल गई। इस्लाल, मैं जानती हूँ तुमने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कोई झूठा दावा नहीं किया, मगर तुमने ये तो कहा था कि तुम मुझे अपनी हमसफ़र के तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो। इस्लाल ने सुनते गाड़ी के शीशे नीचे किए। तुम नहीं, मगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कैसे भूलूंगी तुम्हें? वो रोने जैसी हो चुकी थी। इस्लाल को अमल के कहे अल्फाज सख्त मगर सच्चे लगे थे, मगर वो बिना कोई जवाब दिए गाड़ी हॉस्पिटल के गेट से अंदर ले गया। अमल का दिल तेजी से धड़कते उसे अपने कानों में बजता महसूस हो रहा था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। अमल का दिल उछलते हलक में अटका था। असलाल ने सर्द सांस फजा के सुपुर्द किए, रुख घुमाए उसे देखा। अमल, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने कभी तुम्हें किसी गलत बात पर नहीं उकसाया। पसंद करना गुनाह नहीं है, मगर मोहब्बत सिर्फ महरम से जचती है, जो कि मुझे अपनी महरम से यानी कि इबादत इस्लाल आलम से है। इसके अलावा कोई भी मोहब्बत मेरे लिए मायने नहीं रखती, और ना ही तुम्हारे लिए रखनी चाहिए। अगर हमारा साथ लिखा होता तो हम एक होते, महरम रिश्ते में बंधे। अगर हम एक साथ नहीं तो ये यकीनन अल्लाह की कोई मसलहत है। इस लाल आलम ने उसे लम्हों में लाजवाब किया था। अमल के होंठ एक दूसरे में पेवस्त थे, जैसे कुछ बोलने को बचा ही नहीं था। अंदर जाओ, ड्रेसिंग करवा लो। ड्राइवर के साथ घर चली जाना, मुझे कुछ काम है, अभी जाना है। मगर इस्लाल, नो मोर आर्ग्यू, जाओ अंदर। इसे खामोश करवाते इस्लाल ने स्पाट लहजे में कहा तो अमल लब भींचते आंसू अपने अंदर उतारने लगी। अमल, गो। इस्लाल ने सख्त लहजे में कहा तो अमल चारों न चार दरवाज़ा खोले बाहर निकली। उसके निकलते ही इस्लाल जन से गाड़ी भगाए उसकी आंखों से ओझल हुआ। तुम कैसे इस इबादत से मोहब्बत कर सकते हो इस्लाल? जब तुम्हें मुझसे एक साल में मोहब्बत नहीं हुई तो फिर भला इस 2 दिन की अपनी ज़िंदगी में आई लड़की से कैसे होगी? अगर इस मोहब्बत को नफ़रत में न बदला तो मेरा नाम भी अमल नहीं। अपने गालों पर लड़कते आंसुओं को बेदर्दी से साफ करती वो कर्बनाक लहजे में नफ़रत से फंकारी। अशकान, तुमने बताया नहीं मुझे, तुम कहाँ से लाए थे ये इतने सारे ब्रोच? पिछले आधे घंटे से वो एक साथ बैठे थे, दरख्तों की घनी छाँव में। हवा के ठंडे झोंके खुशगवार सा माहौल बर्पा कर रहे थे। अशकान ने मोहब्बत भरी निगाहों से ओसगुल को देखा और फिर जल्दी से झुकते सर ओसगुल की गोद में रखते वो सुकून से आंखें मूंद गया। अशकान के अशकान अशकान के एकदम से गोद में सर रखने पर वो झटके से उछली। दिल तेजी से धड़कता पसलियों से पटक रहा था।
اس کے برعکس اشکان صدیقی اپنی محبت کی پناہوں میں اس کی گود میں سر رکھے لیٹا کسی اور ہی جہان میں تھا۔ گل کے وجود کی مدھم سی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواسوں پر طاری تھی۔ وہ آنکھیں موندے سکون خود میں اتار رہا تھا۔ جی جانے اشکان، اور اس گل کے نازک ہاتھ کو تھامے ہونٹوں سے چھوتا وہ پرنم محبت بھرے لہجے میں بولا تو اس گل کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ کسی بھی نئے احساس، کسی دوسرے رشتے کو سمجھنے سے انکاری تھی۔ اس کے نزدیک اشکان کا اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہی سب سے مضبوط اور اہم تھا۔ اس کے علاوہ وہ مزید کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر اشکان آہستہ آہستہ اپنی محبت کا جال اس کے چاروں اطراف بکھیرتا اسے بے بس کر رہا تھا، اور اس گل کی سانسیں سینے میں الجھ گئی۔ وہ بے ساختہ گھبراہٹ الجھن میں مبتلا ہونے لگی۔ گل، جذبات سے بھاری گمبھیر آواز اور گل سنتے خوفزدہ ہوئی۔ میرے بالوں میں ہاتھ چلاؤ۔ گل کے ہاتھ کو لبوں سے لگائے وہ مان سے فرمائش کرتا بولا، ایسے جیسے یقین ہو کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ گل کا چہرہ سرخ لال انگارہ ہونے لگا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا کرے۔ جب ہی اپنے نازک ہاتھ کو غیر ارادی طور پر ہی اشکان کے بالوں میں رکھتے وہ گہرے سانس لینے لگی۔ اشکان اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اگر اوزگل اس کے قریب ہوگی تو ہی وہ اس رشتے کو سمجھ پائے گی۔ اشکان نے فوراً سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو سہلانے کی فرمائش کی تو اوزگل نے تھوک نگلتے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانا شروع کیا۔ اوزگل کا ایک ہاتھ اشکان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بغور اس کی سرخ و سفید ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ گل، یہ دیکھو، اشکان نے چہکتے خوشی سے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ چونکتے حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہ دیکھو، میرا نام تمہاری ہتھیلی پر لکھا ہے۔ گردن اٹھائے وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اوزگل کی ہتھیلی پر انگلی رکھے بولا، یہ یہاں دیکھو، اے لکھا ہوا ہے۔ وہ مسکراتا اس کی ہتھیلی پر پڑی لکیروں کو دیکھتے اسے خوشی سے بتا رہا تھا۔ اوزگل نے ماتھے پر بل ڈالے بغور اپنی ہتھیلی کو دیکھا۔ اس کا مطلب کہ تمہارے ہاتھ پر میرا نام بچپن سے لکھا ہوا ہوگا۔ میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ افسوس خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سنتی اوزگل خود بھی حیران تھی۔ کیا یہ سب سچ تھا جو اشکان اسے کہہ رہا تھا؟ اچھا؟ اوزگل نے گردن کو زور زور سے ہاں میں ہلائے تائید کی تھی۔ اشکان ایک نظر اوزگل کے حسین چہرے کو دیکھے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی شفاف ہتھیلی پر سخت کیے۔ مجھے کیوں رونا آ رہا ہے؟ میری بلا سے جس مرضی کے ساتھ جائے۔ شیشے کے آگے کھڑی وہ ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتی، سرخ نظروں سے اپنے عکس کو گھورتے استفسار کر رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچا کھا جائے گا مگر مچ نہ ہو تو۔ اس لال کے جانے کے بعد سے وہ کمرے میں بند، کبھی بیڈ پر تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ اس لال کا عمل کے ساتھ جانا اس کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس چڑیل کو جان سے مار دے۔ سب کو یہی ملتا ہے، اتنا پیارا تو نہیں ہے، اسی کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ وہ غصے سے ٹیشو سے ناک کو صاف کرتی اس لال کا تصور کرتے بڑبڑائی، ڈوزت بیگم اسے کھانے پر بلانے آئی تھی مگر وہ غصے سے انکار کر چکی تھی۔ دل پر جیسے چھریاں چل رہی تھی۔ مگر میں رو کیوں رہی ہوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ ماں وہ چونکتے خود سے پوچھنے لگی۔ آخر کو اس قدر کیوں رو رہی ہے؟ اگر اس لال عمل کے ساتھ گیا تھا تو اس میں بڑی بات کیا تھی جو اسے اتنا دکھ مل رہا ہے؟ مگر وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ اس لال عالم کے ساتھ جس رشتے میں وہ بندھ چکی ہے وہ رشتہ اس قدر پاک اور مضبوط ہے کہ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لال کے جانے پر دکھی تھی۔ یہ جلن جو اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی، یہی جلن اس مقدس رشتے کے خلوص کی نشانی تھی۔ محبت کی شروعات ہی تو اس جلن سے ہوتی ہے جو عبادت کے پور کو زخمی کر رہی تھی۔ میں اب نہیں روتی، میری بلا سے جس کو مرضی لے جائے۔ مگر کیا وہ کھانا بھی کھائے گا عمل کے ساتھ؟ میں نے نہیں کھایا تو وہ کیسے کھا سکتا ہے؟ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اب نئی بات یاد آنے پر رونے سی ہو چکی تھی۔ مگر مچھ، ایناکونڈا، جب اس چڑیل کے ساتھ کھانا کھانا تھا تو میرے ساتھ کیوں شادی کی؟ دانت پر دانت جمائے وہ دم گھٹنے پر دروازہ کھولے چھت پر جانے لگی۔ یہ دیکھو، اتنے زیادہ ستاروں میں تم بھی اکیلے ہو۔ چندا ماموں، تمہاری چندی بھی میرے مگرمچھ کی طرح 2 نمبر نکلی۔ وہ سو کرتی کھلے آسمان پر جھلکتے چاند کو دیکھ بولی، کون مگرمچھ؟ اپنے پیچھے بھاری سرد آواز سنتے عبادت ایک دم سے
ایک دم سے جگہ سے اچھلی تھی۔ وہ خوف زدہ سی ہوتے مڑتے اپنی سنہری آنکھوں کو پھیلائے پیچھے دیکھنے لگی، جہاں ہوا میں دھوئیں کے بادل بناتا وہ سرخ لہو نما آنکھیں لیے بے تاثر چہرے سے دیوار سے ٹیک لگائے عبادت کو دیکھ رہا تھا۔ عبادت کی آواز کہیں کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اسلال نے سنتے آئیبرو اچکائے، سگریٹ کا کش لگائے قدم آگے بڑھائے تھے۔ نہیں، نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس چمچ چڑیل کے ساتھ گئے تھے؟ وہ حواس بافتہ سی اسے دیکھ خود سے بڑبڑانے لگی، آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ اس وقت اسے سامنے کھڑے سالم اسلال عالم سے جو خوف تھا وہ تو اسے آج تک محسوس نہیں ہوا تھا۔ بھوت! وہ ڈرتے ایک دم سے چیختی الٹے قدموں سے بھاگی، مگر اس سے پہلے اسلال عالم پھرتی سے بھاگتے آگے ہوا تھا۔ وہ جو دروازے کے جانب بھاگ رہی تھی، اب سامنے ہی اسے کھڑا دیکھ عبادت کا سانس حلق میں اٹکا۔ وہ شل ہوتے اعصاب کے ساتھ لرزتی پیچھے کو ہونے لگی۔ کندھوں سے ڈھلکتا دوپٹہ کب زمین بوس ہوا، عبادت کو ہوش تک نہیں تھا، جبکہ اسلال عالم اس کے ایک ایک حرکت کو بغور نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی سرد نظریں عبادت کے بھیگے چہرے سے چمٹی سنہری لٹوں سے ہوتے اس کی گردن کی ابری ہری رگوں پر ٹکی۔ کون ہو تم؟ ڈر سے لرزتی وہ اسلال کو کوئی بھوت گردانتے پوچھنے لگی۔ اسلال نے قدم اس کے قریب کرتے بغور اس کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ مگرمچھ! عبادت کے ہی انداز میں اسے جواب دیتے وہ دانت پیستے عبادت کو بھگانے کے لیے پر تولتا دیکھ آگے بڑھا تھا، اور بجلی کی سی تیزی سے جھپٹتے اس کے بازوؤں کو تھامے اسے اپنی جانب کھینچا کہ وہ کسی کٹی شاخ کی مانند سیدھا اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ میں تو بہت معصوم سمجھتا تھا آپ کو مسز عالم۔ عبادت کے کپ کپاتے وجود کے گرد اپنے مضبوط حصار کو بنائے اسلال نے کھینچتے سے سینے سے لگائے کان میں سرگوشی کی، تو عبادت اس کی آواز، اس کی خوشبو پر سانس روکتی آنکھیں مضبوطی سے میچ گئی۔ مگر آپ تو بہت پہنچی ہوئی چیز نکلی۔ وہ لفظوں میں طنز بھگو کر مارتا عبادت کو پل بھر میں شرمندہ سا کر گیا۔ عبادت نے لب دانتوں تلے دبائے اس کے غصہ سہنے کے لیے خود کو مضبوط کیا۔ اگر بروقت آ جاتی تو اس وقت اپنے مگرمچھ کو اس بھیانک روپ میں نہ دیکھنا پڑتا۔ اسلال کی آنکھوں میں جنون کی سرخی نمایاں تھی۔ وہ کہتے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ عبادت کے بالوں میں پھنسائے، اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اب استحقاق سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے سزا دی ہے؟ اس سے دور رکھ کر اپنی انگلی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر پھیرتے اسلال نے اس کے نچلے ہونٹ پر رکھی۔ عبادت نے ڈرتے لب بھینچے تو اسلال عالم نے اپنی انگلی پر اس کے نرم و نازک ہونٹوں کا لمس محسوس کیا۔ اسلال نے جھکتے ہونٹ عبادت کے ہونٹوں پر رکھے۔ اسلال عالم کے نرم لمس اس کی انگلی کو ہونٹوں کے درمیان پاتے عبادت کا نازک وجود جی جان سے لرزا تھا۔ اسلال عالم کے دہکتے ہونٹوں کا لمس اپنی تھوڑی سے سرکتا شہرک پر پاتے عبادت کے رہ سے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ اس کی شدت میں برداشت کر پانا کہاں اس نازک سی جان کے بس میں تھا۔ آ جانا یہ آپ کی خطا ہے۔ اگر بر وقت ڈوز دینے آ جاتی تو اس وقت ڈبل ڈوز لینے بھی مجھے خود نہ آنا پڑتا۔ عبادت کے کان میں جھکتے وہ بے باکی سے سرگوشی کیے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھینچتے اندر عبادت کے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ عبادت تو اسے اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ شل سی ہو چکی تھی۔ اتنی رات کو یوں کسی غیر سے ملنا اچھے گھر کی لڑکیوں کا شیوا نہیں امل میڈم۔ اسے آتا دیکھ وہ ٹانگ ہلاتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتا بولا تو امل نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ کزن لگتی ہوں تمہاری، کوئی غیر تو نہیں ہوں، اور ایک بات اپنے کام سے کام رکھو، مجھ پر طنز مت کرو۔ وہ خاصی تپی ہوئی تھی۔ واپسی پر ہی اس نے قاسم کو کال کرتے ہوٹل بلایا تھا، اور وہ کسی بھی صورت عبادت کو اسلال عالم کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، ویسے مجھے گہرا دکھ ہوا اسلال عالم نے تمہیں چھوڑ کر اس عبادت سے شادی کر لی۔ امل کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ قاسم اس کی حالت سے لطف اٹھاتا مزید گویا ہوا، ویسے اس کا قصور نہیں، اب وہ کمسن حسن ہے ہی ایسا، کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جائے۔
ایک آنکھ دبائے وہ بے-باکی سے عبادت پر تبصرہ کرتے عمل کو زہر لگا تھا، جیسے کہ تمہارے دل آ گیا تھا اور تم اپنی ماں کے ساتھ اس کا رشتہ لے کر آنے والے تھے، مگر عین وقت پر میں نے شور ڈال دیا، اور پھر جب بڑے بابا نے تمہیں چنا تو تم نے سوچا ایک تیر سے 3 نشانے لگاتا ہوں، پہلے تو عبادت کو اپنا نام کر لوں گا اور دوسرا سب کی نظروں میں اچھا بنوں گا، اور تیسرا اسلال عالم کی منگ کو بیوی بنا کر اسے ذلیل کروں گا۔ مگر تمہارے اس خواب پر اسلال نے پانی پھیر دیا۔ وہ مسکراتے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے آخر میں آنکھ دبائے قاسم کا ضبط آزما رہی تھی۔ تمہاری ماں نے بتایا تھا میری ماما اور نانا کو کہ کس طرح تم عبادت کے حسن میں پاگل 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہو۔ وہ رازدارانہ کہتی اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھ کہکا لگا اٹھی۔ کام کی بات کرو، کیوں بلایا ہے مجھے؟ قاسم جان چکا تھا کہ اس وقت عمل سے بحث اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا، جبھی وہ پہلو بدلتے کام کی بات پر آیا۔ کام کی بات یہ ہے کہ مجھے اسلال عالم چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ وہ ضدی جنون بھرے لہجے میں قاسم کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تو قاسم ہنس دیا۔ اور مجھے عبادت چاہیے۔ جبڑے بھینجتے وہ کسی بھیڑیے کی مانند دھیمی مگر بھاری عجیب سی آواز میں گھرایا تھا۔ اس کے لہجے کی لپک، آنکھوں کا اشتعال عمل کے رگوں پہ میں سکون دوڑا گیا۔ تو پھر کچھ ایسا کرو کہ تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں طلب ہے، اور مجھے وہ مل جائے جس کا مجھے جنون ہے۔ اسلال عالم کی آنکھوں میں چھائی خمار کی سرخی عبادت کو لرزنے پر مجبور کر گئی۔ وہ سہمی ہراساں سے اس کے کشادہ سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی اسے خود سے دور کرنے لگی، جو کسی سائے کی طرح عبادت پر جھکا اس کی سہمی نظروں میں دیکھ اسے مزید خوفزدہ کر گیا۔ اب بولو میں کیا ہوں؟ وہ اطمینان سے اپنے دونوں ہاتھ عبادت کے دائیں بائیں تکیے پر ٹکائے انعماق سے اسے دیکھ کر استغفار کرنے لگا۔ عبادت نے تھوک نکلتے خود کو بچانے کو کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہا، مگر برا ہوا قسمت کا جو عین وقت پر اسے کوئی بھی بہانہ نہیں ملا تھا۔ آپ ایک اچھے، شریف، بہت سمجھدار انسان ہیں۔ اپنے سنہری آنکھیں اسلال عالم کی سی آنکھوں میں گاڑے وہ معصومیت سے اس کی تعریف کرتی اسلال کو کوئی چلاک لومڑی لگی تھی۔ اچھا تو میں شریف ہوں؟ اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی عبادت کے دائیں گال پر پھیرتے وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ بولے مسز عالم، کیا میں شریف ہوں؟ وہ لفظوں پر زور دیتا تیز لہجے میں تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سنتی اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے سر ہاں میں ہلا گئی۔ آہا، سمجھدار بھی ہوں؟ وہ آئیبرو اچکاتے انگلی اس کی ناک پر لے جاتے پوچھنے لگا۔ وہ سرخ چہرے سے لرزتے وجود سے اس لال کے بھاری وجود کے نیچے دبی سی پڑی تھی۔ دھڑکنوں کا شور الگ سے طوفان مچا رہا تھا۔ رہی سہی کسر اسلال عالم کی قربت نے نکال دی تھی۔ عبادت مرتی کیا نہ کرتی کی مصداق کے تحت سنتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ تو پھر میں جو بھی کہوں گا وہ بھی ٹھیک ہوگا؟ وہ گہرے لہجے میں معنی خیز سا پوچھ رہا تھا۔ عبادت تو اس کے خوف سے اس کے لہجے کی وارننگ کو سمجھ تک نہ سکی۔ وہ پھر سے تابعداری کا مظاہرہ کرتے گردن ہاں میں ہلا گئی۔ دین کس می ناؤ، وہ مخمور نگاہوں سے انگلی سرکاتے عبادت کے سرخ ہونٹوں پر رکھتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے بولا۔ عبادت سنتی دہل سی گئی۔ وجود جس کے جھٹکوں کی ضد میں تھا، اسے لگا کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہر طرح کی حرکت کا سوچ سکتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسلال عالم اسے ایسے ویسا کچھ بھی کہے گا۔ وہ تھوک نگلتے اپنی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لائے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ رو مت، یہ صرف مجھے تڑپانے کی سزا ہے۔ عبادت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کیے اپنے دہکتے ہونٹوں سے اس کی گردن کو چومتا مدہوش سا ہو گیا۔ عبادت کا پورا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ اسے شدید افسوس ہوا، کاش کہ وہ چلی جاتی تو اس وقت اسے اس مگر مچھ کے اس قدر بھیانک روپ کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پلیز، وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لائے منت کرتی سو سو کرنے لگی۔ اسلال نے ناک سکیڑتے سے گھورا۔ اچھا، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، اگر منظور ہے تو بتاؤ۔ وہ انگلی پر اس کی سنہری لٹوں کو لپیٹتا بہکتی نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھے پوچھنے لگا۔ ہاں، عبادت بنا سنے فوراً سے حامی بھر گئی۔ خود سے کس کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اس کی کوئی بھی شرط مان لیتی۔ ویری گڈ،
बहुत समझदार हो। मैं अभी तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, मगर शादी के बाद तुम खुद मुझे किस करोगी, मंज़ूर है? इबादत की गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ते हुए लब दबाए पूछने लगा। इबादत ने आंखें मीचते सर हाँ में हिलाया। इस लाल आलम का शिद्दत भरा लम्स अपनी गर्दन पर सिरकता महसूस करती वो लरसती कपकपाती भारी सांस लेते खुद को मजबूत बना रही थी। और दूसरी ये कि तुम अभी अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाले मुझे खुद से नजदीक करोगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दे सकूं। वो मुस्कुराता इबादत की थोड़ी को चूमते बोला। इबादत ने झटके से उसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे करना चाहा, मगर इस लाल ने झट से उसके बाजू थामे अपनी गर्दन में हायल किए और एकदम से इसके होठों पर झुकता वो शिद्दत से इसकी दहकती सांसों और उसके नर्मों मुलायम होठों के लम्स को महसूस करता मदहोश सा हो गया। वो कब से गेट के पास खड़ी इस लाल का वेट कर रही थी। अब तो खड़े होकर भी उसकी टांगों में दर्द सा हो रहा था। कल रात को इस लाल की शिद्दतों की वजह से वो काफी खफा थी उससे। जो अच्छे तरीके से उसका दिमाग ठिकाने लगाए उसे जाते वक्त ये बता गया था कि कल वो किसी मीटिंग के लिए लाहौर जा रहा है और इसे जल्दी निकलना था। जब ही इसे हुक्म दिया था कि जाते वक्त आनिश के साथ जाए, मगर वापसी पर वो खुद उसे पिक करेगा। इबादत सारी रात उसे बद्दुआएं देते सोई थी और फिर सुबह उसे आनिश को भी लेने आने से मना कर दिया था और अब लाड साहब खुद ही गायब थे। सारा कॉलेज खाली था, मगर कॉलेज की प्रिंसिपल और टीचर्स अभी तक यहीं थे किसी मीटिंग के सिलसिले में। इबादत ने सोच लिया था कि अगर तो वो मीटिंग खत्म होने तक आ गया तो ठीक, नहीं तो वो प्रिंसिपल से सेल लेते वो आनिश या फिर पापा को कॉल करेगी और इस लाल आलम को खूब डांट भी पड़वाएगी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब चौकीदार चलता उसके करीब आते उसे मुखातिब करने लगा। इबादत झटके से होश में आती उसे देखने लगी। जी? वो सहमी सी पूछने लगी। बेटा बाहर कोई आया है, आपको बुला रहे हैं। इबादत के चेहरे पर सुनते ही खुशी की लहर दौड़ी थी। वो हिजाब ठीक करते बैग उठाए कंधे पर डाले बाहर निकली, मगर सामने ही किसी और मर्द की पुश्त को देख वो पहचान चुकी थी कि वो इसलाल नहीं था। आप कौन? वो चौंकते हैरानगी से पूछने लगी। अस्सलाम वालेकुम इबादत, मैं तुम्हारा कज़न कासिम बेग। इबादत की धीमी बारीक आवाज़ सुनते कासिम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। वो रुख मोड़ते संजीदा सा होते उसे आगाह करने लगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं पहचान गई हूँ आपको, मगर आप यहाँ? हमेशा की तरह अपने सख्त लहजे में कहते हुए इसे देखते पूछने लगी। इबादत के भाई कहने पर वो लब भींचते अपने इश्तिआल को दबाए इबादत के हसीन चेहरे को देखता खुद को रिलैक्स करने लगा। हाँ, यहाँ से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम यही कॉलेज में हो। फिर वॉचमैन से पूछा तो उसने मेरे शक की तस्दीक कर दी। आओ घर छोड़ दो। वो मुस्कुराता हल्के फुल्के अंदाज में बताता मुस्कुरा रहा था। इबादत का इसका बहाना बेतुक्का लगा। भला इसे कैसे शक पड़ा कि वो अंदर है? नहीं, आप ज़हमत मत करें, आलिम आते होंगे, मैं उनके साथ चली जाऊँगी। कासिम की नज़रों से हाइफ दो दाँत पीसते हुए बोली, तो कासिम ने सुनते गहरा साँस भरा। मैं लाहौर से ही आ रहा हूँ, इबादत मीटिंग कब की ख़त्म हो चुकी है। इबादत किसी दोस्त की पार्टी में एन्जॉय कर रहा है। मैंने कहा भी कि चलो एक साथ चलते हैं, मगर वो नहीं माना। मुझे मामा को हॉस्पिटल लेकर जाना था तो मैं जल्दी से वापस आ गया। वैसे भी मुझे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं। इबादत के झुके चेहरे, उसकी फैली आंखों में बेयकीनी गुस्सा देख वो मुस्कुराहट रोकने लगा। अगर तुम्हें इंतजार करना है तो कर लो, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं घर ही जा रहा हूँ। वो कहता दोबारा से गाड़ी की जाने बढ़ा, जबकि इबादत की आंखें ऐसी थी जैसे किसी ने सुलगते शीशे लगा दिए हो। इस लाल आलम की नज़रों में अपनी अहमियत जानकर इसका रूम रूम दुखी था। रुके भाई, मुझे ड्रॉप कर दें। वो फौरन से फैसला लेते मजबूत लहजे में बोली। कासिम ने मुस्कुराते अपनी चाल कामयाब होने पर खुद को दाद दी और फिर मुस्कुराते उसके लिए फ्रंट डोर खोला। मेरे सिवा किसी के साथ फ्रंट सीट शेयर मत करना कभी। इस लाल आलिम की रात को की मदहोश सी मगर सख्त सरगोशी उसके दिमाग में घूमी, मगर गुस्सा इस वक्त इस कदर था कि वो बिना सोचे समझे झट से बैठी थी। अपनी कामयाबी पर सामने ही दूसरी गाड़ी में बैठी अमल ने मुस्कुराते साथ मौजूद प्रोफेशनल फोटोग्राफर को इशारा किया, जिसने बहुत अच्छे से कासिम और इबादत का मुस्कुराता एक दूसरे का दुखता चेहरा कैद किया। आइसक्रीम खाओगी? उसने जानबूझकर गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोके मुस्कुराते पूछा। नहीं, घर ले चले। इस लाल आलम को अगर भनक भी पड़ी तो उसका क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर ही उसका चेहरा पसीने से तर था। वो जल्दी से ऐसे इस घुटन से निकलते अपने घर जाना चाहती थी। अरे यार, पहली बार आई हो, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। वो मुस्कुराता इबादत के सरापे को गहरी नजरों से देखता स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगवा गया। इबादत बुरी तरह से डरी उंगलियां चटखाते घर जाने को बेचैन थी, मगर वो कासिम से बदतमीजी भी नहीं कर सकती थी।
कासिम ने आइसक्रीम लेते इसे ख्याल में खोया देख सामने अमल की गाड़ी को देखा और फिर जानबूझकर उसके नाक पर मुस्कुराते आइसक्रीम लगा दी। ये क्या ये क्या किया आपने? वो जो सलाल आलम को सोच रही थी, अचानक से कासिम की इस हरकत पर हैरत ज़दा सी उसे देखते सख्त लहजे में पूछने लगी। सॉरी यार, पता नहीं कैसे हो गया। वो शर्मिंदगी चेहरे पर सजाए मजलूमियत तारी करते बोला, तो इबादत जल भुन कर रहेगी, मुझे घर ले चलें प्लीज, मुझे नहीं खानी। वो खुरदरे लहजे में कहते रुख मोड़ते बैठ गई। तो कासिम ने कंधे उचकाते उसकी पुश्त को और फिर आइसक्रीम को देखा। वो मुस्कुराता आइसक्रीम के शीशे से बाइट लेने लगा जिसे इबादत के नाक से मिस किया था। आंखें मूंदे वो टेस्ट करता बाकी की आइसक्रीम बाहर फेंक गया। शुक्रिया भाई आपका। गेट पर पहुंचते ही वो तशक्कुर भरा सांस लेते बाहर निकली। कासिम भी उसके साथ ही निकला था। इबादत उसे शुक्रिया अदा करते तेजी से अंदर जाने लगी कि कासिम ने पाँव उसके सामने किया, जिससे वो बैलेंस खोते चीखते नीचे गिरने लगी। क्या कासिम ने आगे होते उसे बाहों में भरते उसकी कमर को मजबूती से थामा। इबादत का पूरा वजूद कासिम के लम्स पर सुन सा पड़ गया। वो हवास बाफ्ता से उसे धक्का दिए एकदम से सुर्ख चेहरे से पीछे उसके अंदर भागी थी। जबकि उसके जाने के बाद वो बालों में हाथ चलाता सिटी की धुन पर अमल की गाड़ी को आंख दबा गया। फिजा में अमल का मायने खेज एक अक्का बुलंद हुआ था। पिछले 2 घंटों से वो कड़ी धूप में तेजी से चल रहा था। उसकी गाड़ी ने ऐन मौके पर उसका साथ छोड़ दिया था। ऊपर से मोबाइल भी जाने सिग्नल नहीं उठा रहे थे। आज पहली बार इस्लाल आलम के साथ ऐसे अजीब से वाक़यात हुए थे। इसे खौफ था इबादत का कि कहीं वो पागल लड़की अभी तक कॉलेज में बैठी इसकी मुंतज़िर ना हो। इबादत के ज़िक्र से ही उसके साथ गुज़ारे लम्हात का सोच उसके चेहरे पर पुरकशिश से मुस्कुराहट बिखर गई। कितनी मासूम थी वो, सिर्फ़ एक उसके शामिल होने से पुरखला भर चुका था। वो खुद को मुकम्मल महसूस करता था। इबादत का शर्माना, डरना, फिर उल्टी-सीधी हरकतें करना, फिर खुद को उसके आगे हार जाना, कितना कुछ था ऐसा ख़ास जो सिर्फ़ इस्लाल आलम के लिए था। वो बस जल्दी से दस्तक उस तक पहुँचना चाहता था। वो चौंका जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने तशक्कुर भरा साँस लेते फ़ोन जेब से निकाला। सिग्नल्स परफ़ेक्ट थे। वो गहरा साँस लेते ड्राइवर को कॉल करने लगा ताकि वो दूसरी गाड़ी जल्दी से ला सके और साथ ही आनिश से इबादत के मुतालिक पूछा। उसने ड्राइवर को लोकेशन सेंड की मगर साथ ही कासिम के व्हाट्सएप के मैसेजेस देख वो चौंका। माथे पर बल डाले उसने तस्वीर ओपन की तो जैसे वो साँस लेना भूल गया था। इन तस्वीरों में कासिम की बाहों में घिरी वो लड़की कोई और नहीं उसकी मलकियत उसकी बीवी इबादत इस्लाल आलम थी। उसने खून आलूद नज़रों से सब तस्वीर को भेजने और तासुरात से देखा। उसे याद था उसने वार्निंग दी थी इसे कि चाहे कुछ भी हो वो फ्रंट सीट इस्लाल आलम के सिवा किसी से शेयर ना करे। और आइसक्रीम खाते वो कैसे खुश थे एक साथ। साथ ही कासिम का मैसेज आया, मेड फॉर ईच अदर। इस्लाल ने जबड़े भींचते गुस्से से फ़ोन को हाथ में दबोचा। इबादत इस्लाल आलम के गुस्से भरे घुराहट आसमान तक गूंजी थी। कमरे में फैले गुप अंधेरे में फिजा में बिखरता तेज धुआं हवा में मरगोले खाता बादल बना रहा था। खुशगवार फिजा में बिखरी इस नर्मो नाजुक वजूद की खुशबू के साथ घुलती इन सिगरेटों की तेज बू के बाद अचानक से तेज धुएं से हवा में मौजूद ऑक्सीजन कम होते अजीब सा वहशतनाक माहौल बर्पा करने लगा। सांस लेने में दुश्वारी महसूस किए वो बेचैनी से मुंह बनाए करवट बदल गई कि साथ ही उसके नथनों से सिगरेटों की तेज बू टकराई। वो नींद में भी खुशबू को महसूस किए बेचैन सी हुई कि कुछ गैर मामूली एहसास के तहत इबादत ने झट से आंखें खोली। पूरा कमरा तारीकी से रहाया हुआ था। वो हवास बाफ्ता सी चारों ओर नजरें दौड़ाए सामने मौजूद सोफे को देख सांस रोक गई, जहां वो टांगे फैलाए आंखों में सुर्ख खून की डोरियां लिए एक हाथ में मौजूद सिगरेट को मुंह में दबाए अजीब सी सर्द नजरों से इबादत को देख रहा था। कमरे में बिखरे धुएं से इबादत का सांस रुकने लगा और उसने खौफ से इसे वहम समझते अपनी सुनहरी आंखों को रगड़ा मगर वो वहीं मौजूद था। सर्द बेतासुर नजरों से उसे देखता हुआ आज वो इसे आज से ही मायनों में खौफज़दा कर गया। इस्लाल आलम की आंखों में झलकते शोले उसके नाजुक वजूद को भस्म करने के लिए दम पर थे। इबादत ने डरते अपने दोनों हाथों में बेड को दबोचा और आवाज जैसे हलक में कहीं दब सी गई थी। इसे एक जगह पर साकित बुत की मानत बैठा महसूस करते इबादत लरजते वजूद के साथ वह मुश्किल से खुद में हिम्मत पैदा करते उठी और एकदम से दौड़ लगाए वो कुर्सी से बाहर जाने लगी कि उसने उठते इबादत को उसकी कमर से झपटते
उसे झटके से उठाए बेड पर किसी कांच की गुड़िया की मानत फेंका। इबादत का पूरा वजूद इस लाल आलम के खौफ से लरज रहा था। वो झटके से गिरती अपना चकराता सर थाम गई। मैंने आज तक अमानत में खयानत नहीं की इबादत। इस लाल आलम, तो फिर तुमने कैसे मेरा हक किसी दूसरे को दिया? उसके चेहरे के करीब झुके वो सर्द ठठरा देने वाले लहजे में इस्तफसार करने लगा, जबकि इबादत को इसके लहजे के सर्दपन उसकी कही बात पर ही सुन होते रह गई। उसका दिमाग बुरी तरह चकराने लगा। भला इसने कब इस लाल आलम का हक किसी दूसरे को दिया था? आलम, तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि इबादत कांप के रह गई, जबकि इस लाल आलम आज इन चंद ही सानिये में उसकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में दबोचने वाला था। क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे मुझे नीचे उतारें। इस्लाम ने एकदम से बुरी तरह से की कमर को थामते उसे कंधे पर डाला था। इबादत का सर घूम सा गया। इस्लाल का ये रूप उसका सांस रोक रहा था, जबकि इस्लाल आलम बिना उसकी परवाह किए, उसकी चीखों को नज़रअंदाज किए उसे उठाए बाहर निकला था। इबादत का चेहरा आंसुओं से तर होने लगा था, मगर आज इस्लाल आलम को उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो बिखर रही थी, उसका वजूद सारामान ख़त्म हो रहा था, जो इसे इस शख्स ने दिया था। इस लाल बिना किसी तासुर के स्पॉट चेहरे थे किसी गुड़िया की मानद अपने कंधों पर लादे अपने कमरे की जानिब आया था। झटके से दरवाजा खोलते उसने अंदर जाते इबादत को बेड पर पटका था, जो सुन होते सांप से लरसती अपने बालों को चेहरे से पीछे करते रोती इस लाल को देखने लगी। इस लाल ने एक सर्द नजर इस पर डाली और फिर हाथ से अपनी शर्ट को फाड़ते दूर फेंका। उसके तासुरात देख इबादत का पूरा वजूद लरज पड़ा, आंखों से आंसू बहते बेमोल हो रहे थे। मगर इस वक्त इसे सबसे ज्यादा खौफ वहशत इस लाल आलम का था। वहां इसे एक जगह खड़ा देख इबादत उठते बाहर को भागने लगी, मगर इसे बेदर्दी से पकड़ते इस लाल ने हाथ उसके बालों में फंसाए उसका चेहरा अपनी जानिब किया। नहीं, नहीं प्लीज। उसकी अजीब सी नजरों को अपने वजूद के अंदर तक उतरता महसूस करती वो अपने बालों में उसकी जारहाना गिरफ्त अपने उस दर्द को नजरअंदाज किए मिन्नत करने लगी। इस लाल ने मुस्कुराते से बगौर देखा। रो मत जाने आलम, तुम्हारी रुखसती करके लाया हूँ। अब से यही तुम्हारा कमरा मरकज है, मेरे करीब मेरी दस्तरस में। अब देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे कमरे से तुम्हें निकाल सके। उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ आंखों में इश्तआल लिए तमस्खर उड़ाते कहता इबादत को पीछे बेड पर धक्का दे गया। आलम, वो चीखती बुरी तरह से गिरने पर हवास बाफ्ता सी उसके बदले तेवरों से खाइफ भीगे आंसुओं से तर चेहरे से बोली। इस लाल बिफरे तासुरात से उसकी जाने बढ़ा था, जो बिखरी किसी कांच की गुड़िया की मानद लरसती अपनी आंखों में इल्तिजा मिन्नत लिए उसे देख रही थी। इस लाल चलता बेड के नजदीक हुआ और अपना दायां हाथ इबादत की थोड़ी के नीचे रखते उसका आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर किए वो बगौर उसकी आंसुओं से भरी सुनहरी भीगी आंखों में देखने लगा। जानती हो आज कैसे मरा हूं मैं? सर्द बर्फीले लहजे में वो करबनाक सा कहते हंस दिया। उसके लहजे पर इबादत ठटकी थी। वो सर उठाए उसकी आंखों में बगौर देखने लगी। कासिम बेग नफरत करता है मुझसे, जानती हो? मेरी और उसकी कभी नहीं बनी, बचपन से आज तक। मुझसे उसे कोई गिला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस कमीने ने मुझे ज़लील करने के लिए ऐसी हरकत की। इबादत की आंखों में उलझन देखते इस लाल ने मोबाइल उसकी गोद में फेंका। इबादत कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाए देखने लगी, मगर सामने का मंजर उसकी जान निकालने के मुतरादिफ था। उसके हाथ लरज पड़े। वो चीखती मोबाइल बड़ पर फेंकते रोने लगी। ये सब क्या था? उसकी सोचें माऊफ होने लगी, दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। वो तो बस उसके के साथ घर तक आई थी, मगर ये सब क्या था? इन तस्वीरों में तो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो बहुत खुश हों एक साथ। इबादत ने रोते खुद पर झुके इस लाल आलम को देखा, जिसकी नजरें इसी पर टिकी थी। आलम, नहीं, नहीं। वो रोते अपने किरदार की सफाई देने की कोशिश करने लगी कि उसके चेहरे को दबोचते इस लाल आलम ने झुकते उसके अल्फाज को अपने होठों से बेदर्दी से चुना था। इबादत अपने होठों पर उसकी जारहाना गिरफ्त पर सांस रुकने पर उसके सीने पर दबाव दिए उसे पीछे करने जो उसकी सांसों को खुद में उतार रहा था। इस लाल ने इबादत के दोनों हाथों को थामे अपनी गिरफ्त में लिया, जबकि इबादत खुद पर उसे झुकता महसूस करती बेबसी से आंखें मीच गई। इस लाल ने इस पर साया कर दिया, जो बेदम सी बेड पर उसके नीचे सुर्ख चेहरे से पड़ी थी। इबादत के रुकते सांस को महसूस करता वो सुर्ख चेहरे से उसके होठों को आज़ादी दिए चेहरा पीछे किए इबादत के बिखरे से रापे को देखता अपनी शिद्दत से सुर्ख होते उसके लबों को देखने लगा। मुझे इतना घटिया समझ रखा है इबादत इस लाल आलम कि मैं तुमसे तुम्हारे
کردار کی صفائی مانگوں گا۔ عبادت کے دونوں ہاتھ اسلال کے ہاتھ میں کیا تھے، جنہیں وہ پہلے ہی تکیے سے لگا چکا تھا۔ عبادت جو لمبے لمبے سانس لیتی اپنی سانس بحال کر رہی تھی، اسلال عالم کی بات سنتے وہ حیرت زدہ سی جھٹ سی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تو اگر وہ اسے اس وجہ سے ناراض نہیں تھا، اگر اسے یقین تھا اس کے کردار پر، تو پھر اسے غصہ کس بات کا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے دل ہی دل میں الجھی سوچ رہی تھی۔ اسلال نے جھکتے اس کے ہونٹوں پر اپنی دہکتی سانسوں کی پھونکی سانس پھونکی۔ عبادت اس کی انداز پر جھرجھری لیتے لب آپس میں پیوست کرتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جب میں نے کہا تھا عبادت اسلال عالم کہ تم میرے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ فرنٹ سیٹ شیئر نہیں کرو گی، تو پھر تم نے کیوں کی؟ وہ سرد لہجے میں بڑی توجہ سے اس کی گردن سے سنہری بالوں کو انگلی پر سمیٹتے تکیے پر رکھتے استفسار کرنے لگا۔ عبادت سنتی جھٹکوں کی ضد میں آئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی بات کے لیے اسے اس قدر ڈرائے گا۔ بولو مسز عالم، وقت نکل رہا ہے۔ عبادت کی گردن پر جھلکتی رگوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے وہ اس وقت کے متعلق یاد کروانے لگا۔ وہ بھائی نہیں، شٹ اپ! بھائی کہاں کا بھائی؟ وہ انسان کس رشتے سے تمہارا بھائی بنا؟ کیا محرم ہے وہ تمہارا؟ وہ غصے سے اس کی بات کاٹتے ڈھاڑا۔ عبادت نے زور سے اپنے ہونٹوں پر دانت گاڑتے اس کو چیخنے سے باز رکھا تھا، وگرنہ اسلال عالم نے اسے جان سے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیا تم آنش کو نہیں بلا سکتی تھی؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی آ گئی جو تمہیں اس کے ساتھ آنا پڑا؟ چلو چھوڑو اس بات کو کہ مجھے فرق نہیں پڑتا اس گھٹیا شخص کی باتوں سے، مگر تم نے فرنٹ سیٹ شیئر کی میرے منع کرنے کے باوجود۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا دانت پیستے بولا تھا۔ عبادت کی ہچکی بن گئی، مگر وہ بے بس سی تھی، جانتی تھی یہ غلطی اس کی تھی، پر اس پر غصے کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر بیٹھی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی ہو غلطی کیا تھی میری؟ وہ استحقاق سے عبادت کے نازک وجود کی گہری نظروں سے دیکھتا بالکل عجیب سے سرد مگر مضبوط لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ تم وہ پہلی چیز ہو عبادت اسلال عالم جو میری ملکیت میں آنے کے بعد میری دسترس میں نہیں آئی، جس پر نام تو میرا ہے، حق تو میرا ہے، مگر میری پہنچ سے دور۔ مگر اب یہ غلطی سدھار لی ہے میں نے۔ تم میری ملکیت ہو، میری بیوی، تو پھر اب سے میری دسترس میں رہو گی۔ عبادت کی حد سے زیادہ پھیلی سنہری آنکھوں میں دیکھتا وہ ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ غصے میں یہ سب کر رہا ہے، مگر وہ تو سب کچھ سوچ چکا تھا۔ عبادت کی اڑی رنگت کو دیکھتا وہ گہرا مسکرایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ لا حاصل کو حاصل کر لیتا تھا، جہاں تو بات ہی اپنی دسترس کی تھی۔ اب اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کا ساتھ دو تاکہ صبح جب تمہیں سب دیکھیں تو خود ہی خاموش ہو جائیں۔ اسلال نے ہاتھ بڑھاتے لائٹ آف کی تو عبادت کی ٹانگیں جیسے بے جان سی ہو گئی تھی۔ وہ لرزتی مسلسل خود کو چھڑوانے لگی۔ اس کا رونا، ہچکیوں کی آواز سنتے اسلال نے ناگواری سے منہ بنائے اسے گھورا۔ شٹ اپ! آواز مت کرو، صرف اپنی محبت کی چند نشانیاں دے رہا ہوں تمہارے وجود کو۔ باقی 2 دن کے بعد جب اس کمرے میں میری دلہن بن کے بیٹھو گی، پھر پورے طریقے سے اپنا حق وصولوں گا۔ عبادت کی گردن پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے وہ بھاری سرگوشیاں کرتا اس کا سانس روک چکا تھا۔ عبادت اپنے چہرے اور گردن پر سرکتے اسلال عالم کے سلگتے ہونٹوں کو محسوس کرتی بے بس سی لیٹی تھی۔ جانتی تھی وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں، مگر جس بات نے اسے رگو پے میں سکون برپا کیا وہ اسلال عالم کا خود پر یقین تھا۔ اس کا دل جانے کیوں مگر الگ ہی دھڑک رہا تھا۔ اسلال عالم کی اپنی سانسوں میں اترتی خوشبو کو محسوس کرتی وہ آنکھیں موندے اس کی منمانیاں برداشت کرنے لگی۔ اشکان، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اوزگل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے مچل اٹھی، کیونکہ اشکان صدیقی اسے اندر لے کر جا رہا تھا اور اندر سبھی موجود تھے۔ خاموش رہو گل، بیوی ہو میری، میں جہاں مرضی لے جاؤں، کوئی روک نہیں سکتا مجھے۔ اوزگل کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اشکان نے اسے ایک دم سے خاموش کروا دیا۔ بیوی نہیں، منکوہا ہوں میں تمہاری۔ اوزگل نے فوراً اسے تصدیق کی تو اشکان نے بغور اسے دیکھا۔ میرے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی اوزگل اشکان صدیقی،
تو میرے نکاح میں ہو، یہ بات میرے لیے اہم ہے۔ اشکان نے فوراً سے کہا۔ اوزگل خاموش سی ہو گئی۔ اب یہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ اوزگل کو یوں ہی کھڑا دیکھ اشکان اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھامے اسے ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ اوزگل نے گھبراتے سامنے دیکھا جہاں سبھی خواتین چائے کے لوازمات سے لطف اٹھا رہی تھی۔ سبھی نے بے یک وقت اندر آئے اوزگل اور اشکان کو دیکھا، مگر اشکان بنا کسی کی پرواہ کیے گل کو تھامے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ عورتیں سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ عافیہ بیگم اپنے بیٹے کی حرکت پر شرمندہ سی سب کے سامنے لاجواب ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ فرخندہ بیگم لب بھینچے خاموش تھی۔ اشکان، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اوزگل نے اپنے ہاتھ کو آزاد کروانا چاہا جو کہ ناممکن تھا۔ چلو آؤ، کچھ دکھانا ہے مجھے۔ اشکان اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا دکھانا ہے تم نے؟ اوزگل نے سوالیہ نظروں سے اشکان کی جانب دیکھ سوال کیا۔ دکھاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے اشکان؟ اشکان نے اسے بیڈ پر بٹھاتے شرارت سے کہا تو اوزگل نے اپنا سرخ چہرہ جھکا لیا۔ میرے پاس کچھ ہے تمہارے لیے۔ اشکان نے محبت سے اوزگل کے چہرے پر بکھرے ان خوبصورت رنگوں کو دل میں اتارتے کہا تو اوزگل نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ ویٹ، میں ابھی آیا۔ اشکان جلدی سے اٹھتے کبڑ کی جانب بڑھا تھا اور پھر اپنا لاک کھولے وہ کچھ نکالتا مڑتے اس کی جانب آیا، جو حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ اشکان گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے محبت سے بولا تو اوزگل نے جھجکتے سر ہلایا اور پھر جھٹ سے اپنی جھیل سی سیاہ آنکھوں کو بند کیا۔ میری زندگی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ جو بہت محبت سے بنوایا ہے میں نے گل، اس سے میرے جذبات میں محبت، میرے احساسات جڑے ہیں، اسے کبھی مت اتارنا۔ اوزگل جو حیرت زدہ سی اپنی دودیا گردن پر جگمگاتی اس باریک مگر خوبصورت سی چین کو دیکھ رہی تھی، اشکان کے الفاظ سنتے وہ ساکت سی رہ گئی۔ گل نے بغور اس چین کو دیکھا جس پر بالکل باریک لکھائی میں اے لکھا ہوا تھا۔ اشکان، وہ مبہوت سی اس چین کو دیکھ رہی تھی جب بے ساختہ ہی اشکان نے اپنے دہکتے ہونٹ اس چین پر رکھے۔ اوزگل اس اچانک افتاد پر سہمتی اس کے گریبان کو تھام گئی۔ اشکان نے ہونٹ اوزگل کی گردن پر رکھے تو اس کے دہکتے ہونٹوں کے لمس پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ اشکان اسے کپ کپاتا دیکھ اپنے جذبات پر بند باندھے پیچھے ہوا اور نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامے اسے کھڑا کیا جس کا چہرہ خون جھلکا رہا تھا۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی میں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ وہ وارڈروب کا دروازہ کھول اسے سامنے کھڑا کیے خود اس کی پشت پر کھڑے ہوتے تھوڑی اوزگل کے نازک کندھے پر ٹکائے بولا۔ اوزگل نے حیرانگی سے سامنے دیکھا جہاں وارڈروب میں ایک جانب اشکان صدیقی کے کپڑے تھے تو دوسری طرف اوزگل اشکان صدیقی کے۔ اشکان، اوزگل چونکتے آنکھیں پھیلائی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اشکان کے کمرے میں یہ سب سامان وہ بھی اپنے لیے دکھ جانے کیوں، مگر اوزگل کے چہرے پر خوشی بکھیر گئے تھے۔ وہ لب دبائے اب دوسرے کپبورڈ کو دیکھ رہی تھی جو جیولری سے بھرا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ شخص آخر کب اور کیسے یہ ساری چیزیں کمرے میں لاتا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو تم کمرے میں کیوں لائے؟ کیا پتہ ہماری شادی ہی نہ ہو؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کو بولی، مگر اشکان کے چہرے پر تاثرات پل بھر میں سرد ہوئے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اوزگل کی کمر کے گرد حائل کیے اسے کپبورڈ سے پن کیا جو سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ سوچنا بھی مت ایسا کچھ بھی جگلے جانم، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر تم سے دوری ہرگز نہیں۔ وہ سخت لہجے میں مگر نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ بول رہا تھا۔ اوزگل بنا پلکیں جھپکائے اشکان صدیقی کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز محبت سے چور تھا، آنکھوں میں محبت کے دیے جل رہے تھے۔ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے میری عقیدت، میری محبت کی شدت۔ وہ گہرے لہجے میں اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار کی مانند حائل کیے محبت سے بولا تو اوزگل اپنے چہرے پر اشکان صدیقی کی دہکتی سانسوں کو محسوس کرتی مچل اٹھی۔ اشکان نے بے ساختہ اپنے ہونٹ اوزگل کی پیشانی پر رکھے تو اوزگل کی دھڑکنیں ڈھول کی مانند بجنے لگی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے بمشکل سے کھڑی تھی۔ کمرے کے معنی خیز خاموشی ماحول میں بکھرتی اشکان صدیقی اور اوزگل کی سانسیں ماحول کو فسوں خیز بنا رہی تھی۔ اوزگل دم سادے اپنے دائیں گال پر اشکان صدیقی کی ہلکی سی بیئرڈ کی چبھن کو محسوس کرتی بمشکل سے اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ اشکان نے گال سے اس کے ہونٹوں تک کا سفر طے کیے اس کے ہونٹوں کا نرمی سے اپنے ہونٹوں میں قید کیا۔ اوزگل جو اس کی غیر متوقع حرکت اپنے ہونٹوں پر اشکان صدیقی کے نرم لمس کو پاتے مچل اٹھی تھی، مگر اشکان پہلی بار
ओज़गुल को अपनी सांसों से करीब तर किए बिल्कुल मदहोश सा होने लगा। ओज़गुल का सांस सीने में दब सा गया था, मगर अशकान उसकी कमर से थामे उसे खुद से करीब तर किए हुए थे। वहाँ दरवाजे पर होती अचानक दस्तक पर दोनों ने ही झट से आंखें खोली। ओज़गुल होश में आती से खुद से दूर धकेलते रुख फेरे अपने सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरते अपना सांस बहाल करने लगी। अशकान ने दांत पीसते दरवाजे को घूरा और फिर जल्दी से कबर्ड बंद करते वो दरवाज़ा खोल गया। "ममानी आप?" सामने खड़ी फरखंदा बेगम को देख वो गड़बड़ा सा गया। उस ने झटके से सर घुमाए अशकान के कंधे के ऊपर से नजर आते अपनी मम्मा के चेहरे को देखा। "बेटा हम घर जा रहे हैं। गुल बेटा आओ।" वो मुस्कुराते से जवाब दिए गुल को बुलाने लगी, वो जो खुद भी उनके बुलाने पर फौरन से दौड़ते बाहर निकली थी। "आलम प्लीज छोड़े मुझे, मैंने कॉलेज जाना है।" पिछले आधे घंटे से वो उसके हिसार को तोड़ने की कोशिश करते झंझलाई हुई सी बोली थी। चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। पूरी रात इस्लाल आलम ने इसे खुद में भींचे ये अपने सीने से लगाए रखा था। उसके मजबूत हिसार में वो किसी चिड़िया की माने दिखती थी, जिसके पर काट कर इसे कैद कर दिया गया हो। इस्लाल ने इसे काफ़ी अच्छे से सज़ा दी थी, उसकी गलती की। ऐसे कि अब इबादत ने तौबा कर ली थी कि वो इस कासिम को दोबारा देखेगी भी नहीं। आलम शराफत से छोड़े मुझे। वो दोनों हाथों से अपनी कमर के गिर्द बंधे इस्लाल आलम के भारी हाथों को खोलने की कोशिश में मगन गुस्से से दांत पीसते बोली, तो इस्लाल ने हैरत से एक आंख वाह किए इबादत को देखा, जो एड़ी चोटी का जोर लगाती बिखरे सिरापे में गुस्से से आग बबूका अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में थी। आहा! इस्लाल ने झटके से उसे खींचते खुद से करीब तर करते तकिए पर गिराया तो इसे अचानक उस्ताद पर इबादत के मुंह से चीख सी नमूदार हुई थी। वो आंखें फैलाए खुद पर झुके इस्लाल को देखने लगी, जिसकी आंखों में रत जगे की सुर्खी थी, जैसे वो पूरी रात ना सोया हो। माथे पर बिखरे स्याह बाल उसकी आंखों से हमरंग होते सुर्ख और सफेद रंगत पर गजब ढा रहे थे। वो संजीदगी से इबादत को देखने लगा, जो उसकी नज़रों का महवर खुद को पाते सुर्ख चेहरे से नज़रें झुका गई, मगर जैसे ही निगाहें उसके कुशादा सीने पर ठहरी, वो थूक निकलते फ़ौरन से गर्दन जानिब दाईं जानिब घुमाए दीवार को घूरने लगी। क्या तुम्हारी जान को आराम नहीं, जो सुबह-सुबह उठकर शोर मचा रही हो? इस्लाल ने आईब्रो उचकाते सख्ती से पूछा। रात अपनी मनमानियाँ करने के बाद वो इसे बावर करवा चुका था कि वो अभी तक उसकी हरकत पर खफ़ा है, तो उसे इबादत अपने तरीके से मनाए और इसी वजह से वो गुस्से से ज़रा सख्त लहजे में बोला था। वो मुझे कॉलेज जाना है। वो रूहानसी होते अपनी सुनहरी आँखों से उसे देख कहते नज़रें झुका गई। रुखसती से अगले दिन दुल्हन अपने दूल्हा से कहीं घूमने-फिरने जाने की फरमाइश करती है, मगर तुम अजीब दुल्हन हो। वो हँसता इबादत के बालों से छेड़खानी करने लगा। इबादत जानती थी उसका अगला शिकार इबादत की गर्दन होने वाली है। वो थूक निकलते इस्लाल को खुद पर झुकता महसूस करते इबादत ने झट से अपना हाथ उसके होंठों पर रखा। इस्लाल ने सुर्ख नज़रों से उसे घूरते इबादत के हाथ को देखा। वो मुझे फ्रेश होना है। उसे गुस्से में आता देख वो जल्दी से मिनमिनाई। इस्लाल ने बिना कुछ कहे उसके हाथ को सख्त नज़रों से घूरा था। सॉरी। इबादत ने फ़ौरन से उसके गुस्से से डरते माज़रत किए अपना हाथ पीछे किया था। इस्लाल ने सर्द साँस फिज़ा के स्पुर्द किए उसे देखा, समझदार हो काफ़ी। इस्लाल उसके कान में झुकते मायने खेर से सरगोशी करता उसे लरज़ने पर मजबूर कर गया। कॉलेज तो तुम अब तभी जाओगी जब इस्लाल आलम चाहेगा। इबादत की गर्दन पर मदहोशी से लब रखे वो बहके से मदहोश लहजे में बोलता इबादत को लब भींजने पर मजबूर कर गया। दरवाज़े पर होती तेज़ दस्तक पर इस्लाल सुनते इस्लाल ने बुरा सा मुँह बनाए दरवाज़े को घूरा। आ गई हमारी फैमिली, बी रेडी फॉर इंटरनेशनल वॉर। वो शरारत से इबादत को दरवाजे की जानिब मुतवज्जो पाते हँसते-खेहता बेड से उतरा था। "गुल इधर आओ।" रात को खाने के बाद ओसगुल को कमरे में जाता देख फरखंदा बेगम ने इसे आवाज़ दिए बुलाया। ओसगुल जानती थी वो क्या बात करना चाहती हैं। वो घबराई सी सर हिलाए मुड़ते उनकी जानिब देखा। पिंक कलर के नाइट ड्रेस में मलबूस गहरे स्याह बाल दोनों कंधों पर डाले वो सुर्ख और सफ़ेद दूधिया रंगत में अजब सी लाली गिली देख फरखंदा बेगम ने सर्द साँस फिज़ा के सुपुर्द की। "जी मम्मा।" वो घबराहट से होंठ चबाते उनके करीब खड़े होते बोली, "इधर बैठो मेरे पास।" फरखंदा बेगम ने उसके हाथ को थामे उसे पास बिठाया, जो पज़ल सी नज़रें चुरा रही थी। "बेटा, मैं जानती हूँ कि आपका निकाह जैसे भी हालात में हुआ, वो सब ठीक नहीं था। अशकान की मोहब्बत से भी मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अशकान का रवैया ठीक है आपके साथ?" वो बात घुमाए उसके चेहरे को गहरी नज़रों से देखते पूछने लगी।
नहीं मम्मा, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं, वो बहुत अच्छा है, हम अच्छे दोस्त हैं। गुल ने फ़ौरन से इन्हें हकीकत से आगाह किया। बेटा वही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, अब वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं है बल्कि शौहर भी है। इस रिश्ते के तकाज़े बहुत होते हैं, जैसे इश्कान की हर बात मानना तुम पर फ़र्ज़ है। अपने आप को बदलो और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करो। फरखंदा बेगम ने उसके हाथ को थपकते कहा तो गुल ने सुनते सर हाँ में हिला दिया। मैं कोशिश करूँगी मामा। गुल सुनते मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, शाबाश, अब जाओ आराम करो। और खन्ना बेगम ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा दिए कहा था जो सारे हिलाते अपने काम कमरे की जानिब बढ़ी। तो क्या मुझे इज्जत करनी होगी इश्कान की? वो अंदर आती चलते मिरर के सामने जाते खुद को देखते सोचने लगी। अचानक उसकी नजरें अपने गले में मौजूद एक छोटी सी चेन पर पड़ी। गुल ने बेसाख्ता ही इस चेन को अपनी उंगली से छूते महसूस किया। एक अनोखा सा एहसास था जो इसके अंदर सरायत करता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया। अशकान के साथ गुजरे वो चंद लम्हात उसके मोहब्बत से भरे लम्स को याद करते और उस गुल का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। वो शर्माते अपने चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। वो वार्डरोब से शर्ट निकालता, जल्दी से बटन लगाए दरवाज़े की जानिब बढ़ा था। इबादत जल्दी से सीधे होती, गोद बनाए बैठी थी। उसकी आँखों में तजस्सुस परेशानी थी कि अब क्या होगा? इस्लाल बेटा, वो इबादत नहीं है घर में। मैंने पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं भी नहीं। तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। शायान जाफ़री जो डरे सहमे थे, घबराए भागते इसके पास आए थे, अब इस्लाल को देखते जल्दी से बोले। नज़रत बेगम जो सुबह इबादत को नमाज़ के लिए उठाने गई थी, इसे कमरे में ना पाते उसने हर जगह देखा था और घबराते शयान और अनश को भी जगाया था। वो घबराते सारा घर देख चुके थे मगर अब शयान भागते इस लाल के पास आए थे कि वो जल्दी से रिपोर्ट करवा सके। उनकी जवान बेटी कमरे से गायब थी, परेशानी से उनकी जान जा रही थी। पापा घबराएं मत, इबादत ये रही मेरे पास। इस्लाल ने इनके कंधे पर हाथ रख के नरमी से कहा तो पीछे से आते सिकंदर जाफरी और आनिश उसकी बात पर चौंके थे। नजर बेगम ने डरते मुंह पर हाथ रखा था जबकि शयान जाफरी माथे पर बल डाले अपने भतीजे को देख रहे थे। तुम्हें होश भी है? क्या कह रहे हो तू ये तुम इस्लाल? वो बिफरते सख्त लहजे में बोले थे और फिर एकदम से उसे साइड करते तेजी से अंदर दाखिल हुए जहाँ सामने ही इबादत बेड पर बैठी बाहर की जानिब देख रही थी। इबादत मेरी बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायान साहब भागते उसके करीब गए थे। उसे सीने से लगाए वो मुतफक्किर था, पूछने लगे। इस लाल पुरसकून सा चलता सोफे पर जाते टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। उसके पीछे ही सिकंदर जाफरी और आनिश भी अंदर आए थे। पापा मैं लाया हूँ इबादत को। अपने बालों को माथे से पीछे करते हुए इत्मीनान से बोलते सबको चौंकने पर मजबूर कर गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे यूं जबरदस्ती लाने की? किससे पूछ कर किसकी इजाजत से मेरी बच्ची को लाए? इबादत के बिखरे हुलिये को देखते वो धुआं धुआं हुए चेहरे से बिफरे गुस्से से धाड़ते उसके करीब जाते उसे गिरेबान से थाम चलाए थे। अरे शायान क्या कर रहे हो? छोड़ो बच्चे को। अमल रजिया बेगम और नादिया जो शोर पर भागते इस्लाल के कमरे में आए थे शयान के साहब के हाथ में इस्लाल के गिरेबान को देखते बोली। जबकि अमल तो हैरत ज़दा से इस्लाल के बेड पर बिखरी हालत में सुर्ख चेहरे से खामोश बैठी इबादत को देख शौक में थी। इसे लगा शायद उसकी आंखें से धोखा दे रही हैं। वो मुंह खोले हैरत से शशदर सी देख रही थी। दादो आप सब खामोश रहें प्लीज। इस्लाल फौरन से इन्हें खामोश करवाता शायान साहब को देखने लगा। सॉरी पापा, आपको बुरा लगा तो मगर इबादत मेरी बीवी है, मेरे निकाह में मेरी मलकियत, आज नहीं तो कल ये रुखसती होनी थी। मैंने रात को ही कर ली, बात खत्म। वो रसान से अपनी बात कहता अपना गिरेबान उनके हाथ से आज़ाद करवा गया। पापा देख लें इसे, आपके कहने पर मैंने अपनी मासूम बच्ची को बिना उसकी रज़ा के उसके नाम कर दिया और आज ये कैसे खुदसर बना, कैसे मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती उठा लाया। मैं आज ही इस रिश्ते को ख़त्म करता हूँ, बहुत जल्द मेरी बच्ची को इस रिश्ते से आज़ाद करवा लूँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, चलो इबादत। वो गुस्से से अपना फैसला सुनाए इबादत का बाजू थामे इसे ले जाने लगे। पापा अब इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि इबादत मेरी बीवी है और वो कल रात से मेरे साथ है मेरे कमरे में। मुझे यकीन है अब इबादत भी जाना नहीं चाहेगी। क्यों मिसेज आलम? वो मुस्कुराता इबादत के सरापे को गहरी नजरों से देख ऊंची आवाज में बोला तो सिकंदर जाफरी ने मुठ्ठियां भींचते अपने इश्तेहाल को दबाया। वो जानते थे कि फिलहाल कुछ ना कुछ बखेड़ा करेगा मगर इस कदर बड़ा वो ये नहीं जानते थे। नुसरत बेगम तो शल सी हो गई थी। इबादत की बिखरी हालत
बात इन्हें बहुत कुछ समझा गई थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ते इबादत को थामे एक जानिब सोफ़े पर बिठाए, फ़ौरन से इस्लाल की शॉल निकालते इसे उड़ा गई। इबादत खुद कन्फ्यूज़ सी थी कि ये सब क्या हो रहा है और इस्लाल ऐसे क्यों बात कर रहा है, जैसे जाने क्या हो गया हो। इस्लाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये क्या हरकत की है तुमने? सिकंदर जाफ़री की गरजदार आवाज़ सुनते ही इस्लाल ने लब भींच लिए। अमल ने बेयकीनी से नम आँखों से इस्लाल आलम को देखा और इसका दिल दहाड़े मारने को कर रहा था। उसने तो सोचा था कि इस्लाल सारे ख़ानदान के सामने इबादत को तज़लील करते इसे छोड़ देगा, मगर यहाँ तो वो इसे रुखसत करा के कमरे में ले आया। इबादत की बिखरी हालत उसके सीने में मौजूद उस दिल के 100 टुकड़े कर रही थी। सारे अरमान रेज़ा-रेज़ा होते दिखाई दे रहे थे। बड़े बाबा, मुझे भी खुद से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो संजीदा सा नज़रें झुकाए बोलता सिकंदर जाफ़री को लाजवाब कर गया। इबादत, चलो मेरे साथ, बहुत हो गया ये तमाशा। अब सबका मेरी बहन को बेज़बान जानवर नहीं है। जब दिल चाहा उठा के निकाह करवा दिया और अब इसे ज़बरदस्ती बिना रुख़सती के लाने का मतलब? मैं लेकर जा रहा हूँ इबादत को यहाँ से। अब कोई कुछ भी कर ले, मगर ये रिश्ता मैं ख़त्म करूँगा। आनिस जो कब से ये अपने इश्ताल को दबा रहा था, अब सबको यूँ सकते में देख वो चिल्लाते नफ़रत से इस लाल को देखता इबादत की जानिब बढ़ा था। चलो इबादत। इबादत का हाथ थामे वो गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोला, तुम्हारी बहन बाद में, ये मेरी बीवी पहले है। और ऐसे ही नहीं लाया, बता तो रहा हूँ, कंधों पर उठाकर रुखसती करा के लाया हूँ। इबादत के हाथ को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाता वो जानबूझकर इबादत को खुद से लगाए बेबाक लहजे में बोला तो आनिश ने शर्मसार नज़रों से उसे घूरा। बड़े बाबा, मैं चाहता हूँ कि कल मेरा और इबादत का वलीमा रखा जाए ताकि पूरा खानदान जान सके कि इबादत इस्लाल आलम किसकी मलकियत है। सिकंदर जाफरी की जानिब देखते इस्लाल ने हतमी फैसला सुनाया था। अमल उसकी बात सुनते बुरी तरह से रोते कमरे से निकली थी। तुम? शायान साहब गुस्से से उसकी जानिब लपके थे, जो इत्मीनान से इबादत को सीने से लगाए खड़ा था। इसे किसी बात की परवाह नहीं थी, मगर वो खुश था कि इबादत की कैंची की तरह चलती ज़ुबान बंद थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि इस वक़्त इबादत खुद उलझी थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? वरना ऐन मुमकिन था कि वो सबकी गलतफ़हमी मिनटों में दूर कर देती। शायान, चलो मेरे साथ, मुझे बात करनी है। सिकंदर जाफ़री ने इत्लाल की जानिब बढ़ते शायान को टोका, मगर बाबा, मैंने कहा कि चलो मेरे साथ। सिकंदर जाफ़री ने अपने किए पर जोर देते इन्हें खामोशी से अपने साथ चलने का कहा था। जो सुर्ख नज़रों से जबड़े भिंजे सिकंदर जाफ़री के पीछे ही रूम से निकले थे। जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।